Welcome back, students. So, আজি আমি AHSEC 2022 mathematics or relations and functions or part ini discuss korbo loisu. Okay. So, let us start our class. So, the first question. So, ইয়াত আমাক দিয়া আছে f নামৰ এটা function, the greatest integer function হয়. Okay. So, greatest integer function এনেকুৱা function যে আমি first year to পাই আহিছো. Very important function. So, property এবাৰ discuss এবাৰ চাই লবা. Okay, আৰু এটা ফাংশন দিয়া আছে gx equals to x. Now, এয়া ফাংশনৰ এটা পাৰ্টিকুলাৰ নামও আছে। ইয়াক কি বুলি মাতা হয়? Identity function. This is called the identity function. Okay, so হেতু আমাৰ হুদা নাই। আমাক হুদিলে যে যদি আমি f and g compose কৰো for the value -1/3 কিমান পাম? Okay, first of all আমি given লিখি লওঁ যেনেকৈ দিয়া আছে। So given f of x equals to greatest integer of x and g of x equals to x. Okay, এয়া আমাক given বুলি দিয়া আছে। Now, এতিয়া আমাক compose কৰিব দিছে। First of all, আমি general composition চাই লওঁ। g naught f of x. Now, g naught f of x will be written as f of g of x. এয়া আমি জানো। Now, gx or g expression দিয়া আছে, তাক আমি বহাই দিওঁ। gx to আমাৰ x এ দিয়া আছে, গতিকে gx or ঠাইত x বহালা। Now, fx কি দিয়া আছে বাৰু? Greatest integer of x. Okay. Then, এতিয়া আমি ইয়াত directly আমাক যি point দিয়া আছে, হি আমি put কৰি দিব পাৰোঁ। f naught g of x or ঠাইত আমি -1/3. Okay, so we will get what? Greatest integer of -1/3. Now, what is greatest integer of -1/3? It is -1. So, greatest integer ebar moi explain kori disu yat keneke ami value palu. So, greatest integer e ki kore? G number amak dia ase jeneke amak yat -1/3 dia ase. So, jon duta integer or মাজত এয়া number belong কৰে. That means -1 and 0. So, the greatest integer of -1/3 will be the least integer. এই দুটা integer or সৰু integer to হ'ব। Okay, so here আমি -1 পালো। বাৰু next question হলে যাও। So, আমাৰ next question দিয়া আছে, let a and b আমাক দুটা set দিয়া আছে, given sets, f নামৰ function দিয়া আছে from a to b and on to হয় বুলি ক'লে, then range কি হ'ব এয়া function। Okay, so given এবাৰ লিখি লওঁ যেনেকৈ দিয়া আছে। Okay, so আমি জানো এটা ফাংশন যদি অনটো হয়, then ইয়াৰ কোডোমেনত থকা every এলিমেন্টৰ আমি প্ৰি ইমেজ পাম। যিমান এলিমেন্ট আছে সবৰ প্ৰি ইমেজ তুমি ডোমেনত পাবাই। ওকে, সো সেই কাৰণে আমি কি ক'ব পাৰো, যদি সবৰে প্ৰি ইমেজ আছে কোডোমেনৰ, then the range of f or range will be equals to the codomain of the function. Okay, codomain of f. So, here actually are a definition onto function that range equals to codomain of function. Now, codomain ki hoy? Codomain to ami jano. Codomain is the set B, so equals to B. So, amak ji bisaibo dise range of the function. So, the range of the function will be the set B. Okay, so let us move on to next question. So, our next question, yeah, 4 marks or eta question amak dia ase. So, first of all, amak here define koribo dise equivalence relation. Okay. So, equivalence relation, jeneke ami NCERT dia ase exactly same ami here define koribo lagibo. Okay, so likha jeneke ami start koribo paru. Let R be a relation. Okay, so let R be an equivalence relation, let R be a relation on set A, then R is said to be an equivalence relation. Then hole R ok ami equivalence relation 8 kobo paru if jodi number 1 R is reflexive. So R jodi reflexive hoy, kintu iman khini kole sufficient no hoy, tomar mathematical form to dekhabo lagi. That is A comma A ordered pair belongs to R, or all A belongs to the set A. So, set of thoka jiman element ase sobor karone
a comma a r ত পাবই লাগিব তেতিয়া আমি ৰিফ্লেক্সিভ ক'ব পাৰো নেক্সট r is symmetric okay similarly ইমানখিনি ক'লেও নহব symmetric কোৱাৰ পিছত that is তোমাৰ mathematical form টো দিব লাগিব a comma b belongs to r should imply b comma a belongs to r for all a comma b belongs to set a ইয়াত our mathematical form হয় number 3 r is transitive again your mathematical form a comma b belongs to r and b comma c belongs to r implies a comma c belongs to r again for all a comma b comma c belongs to the set a so এয়া যদি আমি এয়া তিনটা কন্ডিশন যদি আমি দেখাব পাৰো then only that is reflexive transitive and symmetric and transitive then only equivalence আমি ক'ব পাৰিম okay now এয়া remaining part খিনি আমি চাও so আমাক কলে check whether the relation r relation on the set of integer z that is z set or integer set of আমাৰ equivalence হয় না নহয় is equivalence or not আৰু জত relation define কৰি দিছে as r equals to order pair a comma b where a minus b is integer okay so let us move on to this question all right so আমি প্ৰথম given লিখিলো যেনেকে question দিয়া আছে given okay so আমাক দিয়া আছে given a relation r defined on z by a আমাৰ definition so let us check reflexive symmetric transitive এয়া হয় না নহয় so first of all reflexive now আগৰ previous year যদি তোমালোকে মন কৰা আমি কোৱেশ্চন যেনেকৈ আমি ডিসকাস কৰিছো তাত বাৰে বাৰে মই এটা শৰ্টকাটৰ কথা তোমালোকক কৈছিল এটা ট্ৰিক that reflexive symmetric transitive কেনেকৈ চাব লাগে so যি কোনো কোৱেশ্চন তুমি তেনেকৈ অ্যাটেন্ড কৰিব পাৰা okay so reflexiveৰ কাৰণে যি ডেফিনিশন দিয়া থাকে ফাংশনৰ ৰিলেশনৰ তাত তুমি মন কৰিবা always you will get two variables so make them same so a minus a is an integer and here যোনটো তুমি পালা statement now তুমি জাজ কৰা whether it is true or false so a minus a যি 0 হয় so এটো integer হ'বই so it is true so যদি true হয় it is reflexive it has to be reflexive হ'বই লাগিব so যেতিয়া তুমি গম পালা গ্ৰাফৰ এয়া কাম দি reflexive হয় so তুমি স্টার্ট কৰা by since যেহেতু যিমান এলিমেন্ট আছে z সেটত because আমাৰ সেট টু z হয় তাৰ পৰা এলিমেন্ট তুমি লবা সেটতে আমাৰ কামবোৰ কৰিব লাগিব হয়নে okay so since for all a belongs to z এতিয়া ৰাফত যি তুমি পালা তাকে লিখা a minus a equals to 0 is an integer okay so তাৰ মানে আমি ইয়াত কি ক'ব পাৰো that means the order pair a comma a belongs to r therefore r is reflexive alright so এয়া হল আমাৰ reflexive এতিয়া আমি আগবাঢ়ো towards symmetric okay so symmetric ত আমি let এটা assumption দি start কৰো a comma b belongs to r and লগালগ ইয়াত আমি তাৰ definition লিখো that is a minus b is an integer okay so now আমি ইয়াত যি আমাৰ ৰাফত আমি চেক কৰো এবাৰ আমি চাই লওঁ so আমাৰ কি জানিব লাগে আমাৰ জানিব লাগে that b comma a ৰিলেশনত আছে নে তেতিয়া তুমি symmetric ক'ব পাৰা কেতিয়া থাকিব যদি b minus a is an integer হয় okay বাৰু so এতিয়া তুমি মন কৰা আমাৰ ইয়াত কাম হয় সি ডেফিনেশনত তুমি ৰখিছা তাৰ পৰা এয়া ডেফিনেশন আমি ভ্যালিডলি ক'ব পাৰো না so a minus b যদি কৰি তুমি ইন্টিজাৰ পাই আছা then b minus a কৰিলে ইন্টিজাৰ পাবানে obviously পাবা because নেগেটিভ যদি হয় একো কথা নাই নেগেটিভ হলেও ইয়া ইন্টিজাৰে হ'ব so b minus a is an integer okay so b minus a যদি ইন্টিজাৰ হৈ আছে that means b comma a belongs to r therefore r is symmetric
Okay, so এতিয়া আমি ট্ৰানজিটিভ চাওঁ ট্ৰানজিটিভটো একে সিমেট্ৰিকৰ নিচিনাই আমি দুটা অৰ্ডাৰ পেয়াৰ কনসিডাৰ কৰো a, b belongs to R and b, c belongs to R. Okay, bar আৰু a b c কৰ পৰা আহি আছে a b c belongs to the set z ৰ পৰা আহিব. Okay, so ইয়াতো আমি সিমেট্ৰিকৰ টাইমত লিখিব লাগে that a আৰু b কৰ পৰা আহি আছে a and b belongs to z. Okay, or set or পৰা আমি element কেটা আনি আছো. Now after writing this logalog ami ya definition of gusi jam. So a, b belongs to R, that means a minus b is an integer and a bhago to same b minus c is an integer. Okay, now let us see roughot ami ki koru. So jiman khini tumi definition anibo parisa ba jo loke tumi chinta koribo parisa ta loke kori lobo. Etia tumi roughot jodi soa that amar ki lage ami ki janibo bisarisu a, c relation ot ase na tetia transitive kobo paru ketia thakibo jodi a minus c is an integer hoy. Okay, tetia tumi kobo pariba a minus c integer keneke dekhabo paru ami eta identity use koru a minus c that can be written as a minus b plus b minus c hoy ne ako eke thaki jabo. So yat jodi ami eya identity sao eta bostu mon koriba that yat left hand side ot amar lage a aru c the same a aru c code ase amar statement ot a and c duta beleg statement ot bohi ase. So ei duta amar mix korabo lagibo na eta bostu mon kora eya identity kudu amar ya identity jodi ami use koru then a and c keneke mila. Okay, so for that a and c mila bole ami first of all statement or pra equation ole gusi jao. So equation or jodi jao tetia ami a minus b equals to suppose ami l boli dhori loisu l belongs to z and a bhago to same b minus c ami eta m boli dhori loisu jot m belongs to z. Okay, now etia ami identity to gusi jao. So a minus c can be written as a minus b plus b minus c. So b kat khabo. Now yat ami ki pam l plus m. So l plus m ki hobo kiba era k paba jot ki ako integer hobo karon sum of two integer is again an integer. So yat ami etia kobo paru which implies a minus c is an integer. Okay, that means ordered pair a, b belongs to R. Thus, therefore, R is transitive. Thus, R is an equivalence relation. Alright, so let us move on to our next question and the last question, that is option 2, question number 2, option 2. Alright, so yat ki dia ase ebar ami sai lo. Yat amak eta function dia ase f from R to R. F from R to R, that means ami gom palu domain o real number, codomain o real number. Yat our definition fx equals to twice x minus 3 is invertible and show that and find the inverse of that. So yat duta step ot mane duta stage ot ase question. So first part jot ami amak invertible dekhabo dise. Invertible ketia keneke dekhabo para? So invertible dekhabo hole amar bijective loke dekhabo lagibo, that is 1 1 on 2. So bijective dekhabo parile ami invertible hoy boli kobo paru. This is our first step. Okay, so first step to ami complete kori lom. So 1 1 and on 2 both dekhabo lage. So given this start koru. Alright, so e amar given eti ami 1 1 start koribo loisu. So 1 1 ot ami to janu 1 1 hoboy because amar show koribo dise. So obviously ami ইয়াৰ definition use কৰিম আৰু যদি আমি গম পাও নহব then example দিলেও sufficient. আগৰ ভিডিওটো আমি তেনেকে ডিসকাস কৰিছো. Okay, so let x1, x2 belongs to R যি আমাৰ domain হয়. So domain or পৰা আমি দুটা arbitrary element choose কৰো. Be arbitrary. Okay,
এতিয়া এটা assumption আহি যাব suppose f of x1 equals to f of x2 okay bas এতিয়া তুমি পুট কৰা f of x1 কি হ'ব 2 times of x1 minus 3 equals to 2 times of x2 minus 3 so ইয়াত দেখা দেখি কথা that 3 cancel যাব and after that 2 cancel যাব next step so আমি ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট ক'ব পাৰো that x1 is equals to x2 okay therefore f is 1 1 so 1 1 amar complete hol now comes sorry 1 1 okay so now comes the case for onto so 2020 question number 2 oror bhagot tumi mon koriba that is the optional part of ami teneka onto complete details of discuss korisilu ketia hoy tar technical ki mechanism sole keneke sole okay so gute to discuss nokuria all right so ami directly sabo jam onto part kini ami to yat janoi onto hobo okay so let y equals to twice x minus 3 now yar pora amar ki koribo lage we have to convert to x so x ki paba baru তুমি যদি -3 হেফালে পঠাই দিয়া y + 3 হ'ব 2 দি তাৰ পিছত ডিভাইড কৰি দিয়া ইয়া হ'ব ওকে সো এতিয়া আমি ইয়াত ডাইৰেক্ট স্টেটমেন্ট এটা লিখিব পাৰো thus for all y belongs to r which is codomain okay codomainত থকা যিমান y আছে তুমি যদি পুট কৰা okay but still মই just মলকৰ ৰিফ্ৰেশ কৰাৰ কাৰণে কনসেপ্টখিনি কৈ দিছো ইয়াত আসলে আমি কি কৰো ইয়াত কোডোমেইন এ আমাৰ যদি ডোমেইন আৰু কোডোমেইন যেনেকৈ অল r and r to r দিয়া আছে কমপ্লিট কোডোমেইন ৰিয়েল নাম্বাৰ যিমান আছে গুটেকেটা লৈ আমি y অৰ ঠাইত পুট কৰি চাম সিম্পল লজিক দি চালে হৈ যায় ওকে r + 3/2 so r + 3 কি হ'ব r/2 আকৌ r/2 কি হ'ব আকৌ r হয় না নহয় অলৰাইট so আমি ইয়াত কি গম পালো কোডোমেইনত থকা যিমান ৰিয়েল নাম্বাৰ তুমি ইনপুট দিয়া y অৰ ঠাইত then sobor karone tumi pre-image pai asa ki x okay so hey kotha kini statement or ami likhu thus for all y belongs to r in the codomain there exist pre-image ami pre-image pam ki pre-image paba x whose value is y + 3/2 belongs to aru pre-image thake kod bar domain ya to amar r hoy such that now a statement to likhar pisot amar such that format fx equals to y dekhaboi lagibo so f of x is equals to f of x or type y + 3/2 okay expression bohala then etia again ami agoto discuss korisu amar input or case khini so input ot ami teneke janu nohoy f yat function ase so fx equals to ever likhilwa g dia ase twice x minus 3 z bracket or bit input humabo z dia tumi the same input will go to x here so yat input ki bohi ase bar y + 3/2 so ako yat tumi put koi dia so 2 times of y + 3/2 minus 3 so yat dekha dekhi kotha 2 cancel jabo 3 cancel jabo and you will get y now only etia tumi kobo para therefore f is onto f onto so amar first part he hol tar mane ami onto loke dekhwar pisot etia kobo paru thus f is bijective hoy gotike f invertible hobo tar mane f or inverse thakiboi f is invertible okay etia amar second part amar inverse bisar bolise now inverse keneke bisara hoy inverse bisarar karone step hol ami eta g namor function yat construct korim let g eta function construct korim kor pra kolo now ami janu ne je f jodi eta function hoy suppose a to b aru tumi tar inverse or kamor karone aru eta function g jodi anisa ba f inverse anisa boli dhora f or jodi inverse tumi consider koriba f or inverse kor pra koloke jabo b to a jabo so ami yat g function kor pra koloke consider korim f or range or pra f or domain but jehetu dutai r hoy he change khini tumi buji napabo para mane dekhi ami porokke napabo paru buji so
বাট ইয়াত কি হৈ আছে ইয়াত অল্টাৰেশ্যন হৈ আছে f or range f inverse or domain ot ahile and f or domain f inverse or range ot go okay defined as etia amar lage ei kam to korar pisot ei alteration korar pisot ya definition kor pora pabo now any kind of inverse or question tumi kora always remember that the definition comes from here on to korar time ot x or z tumi expression paba z e thakok take kintu tumi as the definition select koriba okay so g of y equals to y plus 3 by 2 this is the definition all right it is last amar final kam ki hobo yak ami f aru g compose kori sam ki paam now f not g of y so g variable logot g function logot y variable dia hobo okay so it is equals to what f of g of y all right f of g of y etia tumi g of y at put kori dia that will be your y plus 3 by 2 again here input or logic kini jodi use kora so yat ami ki pam 2 times of y plus 3 by 2 minus 3 exactly agor to nisina and you will get y tar mane ami yat palu that is f not g function is equals to the identity function hoy na g variable y dia ase here variable ami ako palu and etia ako ekhini ke ghurai kora g not f of x which is equals to g of f of x okay now again here tumi f of x put kora f of x kiman hoy twice x minus 3 now the same trick ami yat graph jodi sai lo here g function ase godike moi g of y g definition paisilu he ami likhilo y plus 3 by 2 now z input diba y ot the same input ami ako put korim yat thoka y ot so input ki hoy yat baru twice x minus 3 so eya input same y ot jabo yat ami ki pam twice x minus 3 plus 3 divided by 2 all right so ya dekhiye pai asa 3 cancel jabo after that 2 cancel hoy x paba then ami yat kobo paru ne that is f not g sorry g not f so ami so g not f a function ako identity function on isna behave kori ase because x variable dile ako x pai ase therefore ami kobo paru f or inverse kun hoy f or inverse hoy g because inverse compose kora pisot identity pai ase tar mane f inverse of y f inverse or definition ki hobo ji amak bisaibo dise g definition hobo that is y plus 3 by 2 so here our question end whole with that relations and functions are from 2014 to 2022 gote relation and function and inverse trigonometry part kini ami hek korisu so next video tumaloke eta beleg chapter paba okay so jodi benefit hoy ase a video then like kora share kora and subscribe kori jo thank you